आज की वीडियो में हम कस्टम ड्यूटी पे बात करेंगे कि कस्टम ड्यूटी क्या होती है, ये किन प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाई जाती है, क्यों लगाई जाती है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और कस्टम ड्यूटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इस कॉन्सेप्ट को विद एग्जांपल्स समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कस्टम ड्यूटी का मतलब क्या होता है, कस्टम ड्यूटी की डेफिनेशन क्या है। कस्टम ड्यूटी ये वो टैक्स होता है जो कि गवर्नमेंट उन प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाती है जो कि इंपोर्ट होती हैं या एक्सपोर्ट होती हैं। मतलब वो प्रोडक्ट्स जो कि नेशनल बॉर्डर को क्रॉस करती हैं। मतलब कोई प्रोडक्ट बाहर किसी दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में आती है तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती है, या ऐसी कोई प्रोडक्ट जो हमारे कंट्री में मैन्युफैक्चर होती है और वो किसी दूसरे कंट्री में जाती है तब भी उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती है। कस्टम ड्यूटी तब लगती है जब कोई भी प्रोडक्ट नेशनल बॉर्डर को क्रॉस करती है ना, तो तब उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो कस्टम ड्यूटी को इम्पोज करती है। ठीक है, इंपोर्ट के केस में भी और एक्सपोर्ट के केस में भी। जब कोई भी प्रोडक्ट बाहर से हमारे कंट्री के अंदर आए, मतलब वो आउटसाइड आवर कंट्री मैन्युफैक्चर हुई है, किसी दूसरे कंट्री में बनी है, वो वहाँ से हमारे कंट्री में इंपोर्ट हुई है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी लगाती है। दूसरा इसका सिनेरियो ये है कि कोई प्रोडक्ट हमारे कंट्री में बनी है, वो एक्सपोर्ट हो रही है, वो मतलब बाहर किसी दूसरे कंट्री में जा रही है। तो दोनों सूरतों में क्या होता है कि बॉर्डर क्रॉस होता है। तो कोई भी प्रोडक्ट जब बॉर्डर क्रॉस करती है ना, नेशनल बॉर्डर को क्रॉस करती है, तो उसके ऊपर जो गवर्नमेंट टैक्स या ड्यूटी इम्पोज करती है ना, उसको कहते हैं कस्टम ड्यूटी। ठीक है, और कस्टम ड्यूटी जो है ना, कोई भी कस्टमर जो है ना वो इनडायरेक्टली पे करता है। तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब है कि हम कोई ऐसी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जो कि बाहर से आई है, जो इंपोर्ट हुई है, तो हम उसकी फाइनल प्राइस पे करते हैं। कस्टमर उसकी फाइनल प्राइस जो होती है ना, एमआरपी, वो पे करता है। लेकिन उस प्राइस के अंदर ना कस्टम ड्यूटी भी शामिल होती है। मतलब हम इनडायरेक्टली कस्टम ड्यूटी पे कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट को कस्टम ड्यूटी हम पे तो करते हैं, वो प्रोडक्ट जो कि बाहर से आई है वो जब हम यूज़ करते हैं, जब हम उसको परचेज करते हैं तो हम उसके अगेंस्ट कस्टम ड्यूटी पे करते हैं, लेकिन हम वो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो इसलिए जो कस्टम ड्यूटी है ना, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कि हम कोई भी टैक्स पेयर जिसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी है वो गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करे, तो उसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। जैसे कि इनकम टैक्स है, ये कैपिटल गेन टैक्स है, वो आपकी इनकम के ऊपर आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं। लेकिन ये जो कस्टम ड्यूटी है ना, ये प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर इंक्लूड होती है। तो आप तो अपने रिटेलर को जिससे आप वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसको आप उसकी फाइनल प्राइस पे कर देते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी होती है ना, वो जो इंपोर्टर होता है या जो एक्सपोर्टर होता है वो गवर्नमेंट को पे करता है। तो कस्टमर जो है इनडायरेक्टली वो टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को पे करता है। तो इसलिए जो कस्टम ड्यूटी है ना, ये इनडायरेक्ट टैक्स है और ये हमेशा गुड्स के ऊपर लगता है, ये सर्विसेज के ऊपर नहीं लगता। ठीक है, अच्छा, ये लगता किन किन प्रोडक्ट्स के ऊपर है? ये उन प्रोडक्ट्स के ऊपर लगता है जो कि कंट्री के बाहर मैन्युफैक्चर होती हैं। मतलब किसी दूसरे कंट्री में कोई चीज़ बनी, वो हमारे कंट्री में आई, फ़र्ज़ करें यूरोप से कोई चीज़ आई, मिडल ईस्ट से आई, चाइना से आई, या अमेरिका से कोई चीज़ परचेज़ की हमने, तो जब वो प्रोडक्ट जो है वो हमारे कंट्री के अंदर आएगी ना, तो तब उसके ऊपर टैक्स लगेगा जब वो बॉर्डर क्रॉस करके आएगी। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट जो है वो विद इन सेम कंट्री बन रही है और उसी में यूज़ हो रही है, तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं लगती, उसके ऊपर फिर एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट चार्ज करती है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कस्टम ड्यूटी की कैलकुलेशन कैसे होती है, कस्टम ड्यूटी किस तरह चार्ज की जाती है। जब कोई भी प्रोडक्ट जो है वो नेशनल बॉर्डर को क्रॉस करती है ना, तो फिर उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देखा जाता है कि इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी कितनी बनेगी। वो देखा जाता है कि उस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, उसका साइज़ क्या है, उसकी डायमेंशन क्या है, उसका वेट क्या है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ना वो उसकी कस्टम ड्यूटी चार्ज की जाती है, कस्टम ड्यूटी बनाई जाती है। आमतौर पर इसके लिए 2-3 कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं। एक को कहते हैं एड वैलोरम ड्यूटीज़। एड वैलोरम ड्यूटीज़ का मतलब ये होता है कि ये वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट के मुताबिक उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी बनती है। मतलब जिस प्रोडक्ट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसकी कस्टम ड्यूटी उतनी ज़्यादा होगी, जिस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो जितनी कम होगी उसकी कस्टम ड्यूटी उतनी कम होगी। तो एड वैलोरम ड्यूटीज़ का मतलब ये अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, कि जितनी वैल्यू ज़्यादा उतना ज़्यादा टैक्स, जितनी वैल्यू कम उतना कम टैक्स। दूसरा है स्पेसिफिक ड्यूटीज़।
اسپیسیفک ڈیوٹیز کے اندر کیا کر دیتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ پروڈکٹ کے اکارڈنگ فکس کر دیتی ہے. فار ایگزامپل اگر کنٹری میں کوئی پرنٹر باہر سے آئے گا, ایچ پی کا پرنٹر آئے گا, تو اس کے اوپر گورنمنٹ جو ہے وہ 5000 کسٹم ڈیوٹی چارج کرے گی, تو یہ فکس ہو گیا. اسے کہتے ہیں اسپیسیفک ڈیوٹیز کہ یہ گورنمنٹ فکس کر دیتی ہے. دوسرا ہے ایڈ ویلرم کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ویلیو آف دا پروڈکٹ کے اکارڈنگ ہوتا ہے, ہائی ویلیو ہائی ٹیکس, لو ویلیو لو ٹیکس. جو تیسری اس کی کیلکولیشن کرتے ہیں نا کسٹم ڈیوٹیز کی, وہ ہوتی ہے کمپاؤنڈ ڈیوٹیز. کمپاؤنڈ ڈیوٹیز کے اندر آپ پہلے تو ویلیو لیتے ہیں کہ جتنی ویلیو ہوگی, جتنی زیادہ ویلیو ہے اتنا زیادہ ٹیکس ہے, پلس اس میں دوسرے فیکٹرز بھی ہوتے ہیں کہ اس کا ویٹ کیا ہے, اس کا سائز کیا ہے, اس کے ڈائمینشن کیا ہے, یا وہ کس کنٹری سے آ رہی ہے. اس کے اکارڈنگ جو ہے نا وہ آپ کسٹم ڈیوٹی کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. اچھا اب دیکھتے ہیں کہ کسٹم ڈیوٹی کو پے کون کرتا ہے. کسٹم ڈیوٹی کو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے, وہ تو کسٹمر ہی پے کرتا ہے نا. کسٹمر جب کوئی پروڈکٹ خریدے گا, جو فورن پروڈکٹ ہے, جو باہر سے مینوفیکچر ہو کے آئی ہے, وہ جب کسٹمر خریدے گا تو اس کے اندر وہ کسٹم ڈیوٹی پے کرتا ہے, لیکن وہ گورنمنٹ کو انڈائریکٹلی جاتی ہے. اور کسٹمر کے بہاف پہ گورنمنٹ کو کون کسٹم ڈیوٹی پے کر رہا ہوتا ہے, وہ امپورٹر پے کر رہے ہوتے ہیں یا ایکسپورٹر پے کر رہے ہوتے ہیں, یا جو مینوفیکچررز ہوتے ہیں وہ کسٹم ڈیوٹی کو پے کرتے ہیں. تو جب گورنمنٹ کسٹم ڈیوٹی کو انکریز کرتی ہے تب تک اسی کے اکارڈنگ جو ہے نا وہ پروڈکٹ کی پرائس بھی انکریز ہو جاتی ہے, کیونکہ پرائس کے اندر کسٹم ڈیوٹی جو ہے نا وہ شامل ہوتی ہے. اچھا اب ہم بات کرتے ہیں نا کہ کسٹم ڈیوٹی گورنمنٹ امپوز کیوں کرتی ہے. گورنمنٹ کسٹم ڈیوٹی کس وجہ سے پروڈکٹس کے اوپر لگاتی ہے جو کہ کنٹری سے باہر جاتی ہے یا کسی دوسرے کنٹری سے ہمارے کنٹری میں آتی ہیں. ان کے اوپر کسٹم ڈیوٹی لگانے کا مقصد کیا ہوتا ہے. سب سے پہلا مقصد جو ہوتا ہے نا وہ جتنی بھی ڈیوٹیز ہیں, جتنے بھی ٹیکسز ہیں نا, ان کا ایک آبجیکٹو تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ٹیکس کلیکشن, کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے, اس ٹیکس سے وہ اپنا بجٹ بناتی ہے, اس بجٹ کو سوسائٹی کے اوپر یا اپنی کنٹری کے اندر جو ڈفرینٹ پروجیکٹس گورنمنٹ رن کر رہی ہوتی ہے اس کے اوپر اس بجٹ کو کنزیوم کرتی ہے. تو گورنمنٹ کی جو ارننگ کا میجر شیئر ہوتا ہے نا وہ ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے. اچھا اس کا دوسرا جو ایسپیکٹ ہے نا کسٹم ڈیوٹی لگانے کا, وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بیلنس اسٹرائک کرنا چاہتی ہے گورنمنٹ امپورٹ اور ایکسپورٹس کے درمیان, کہ اگر کسی کنٹری کی امپورٹس زیادہ ہیں, ایکسپورٹس کم ہیں, تو یہ ایک نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے آپ کی اکانومی کے اوپر. تو اس میں ایک بیلنس ہونا چاہیے کہ جتنی آپ کی امپورٹس ہیں اور ایکسپورٹس ہیں یہ ایکول ہونی چاہیے. اگر آپ کی ایکسپورٹس زیادہ ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر زیادہ نہیں ہے تو کم از کم آپ کی امپورٹس اپنی کم کر لیں, کیونکہ امپورٹس کے اگینسٹ آپ کو ڈالرز پے کرنا پڑتے ہیں. تو جب آپ ڈالر پے کرتے ہیں, آپ کے ڈالر باہر جاتے ہیں, تو اس سے آپ کا جو روپیہ ہے وہ ڈی ویلیو ہوتا ہے. اگر آپ کے ڈالرز آپ کو زیادہ پے کرنا پڑ رہے ہیں تو اس سے اکانومی کے اوپر آپ کا برا اثر پڑتا ہے. تو اسی لیے گورنمنٹ امپورٹس کو روکنے کے لیے کسٹم ڈیوٹی لگا دیتی ہے, یہ کسٹم ڈیوٹی کو بڑھا دیتی ہے. یاد رہے کہ یہ جو کسٹم ڈیوٹی ہے نا یہ عام طور پر فکس نہیں ہوتی, بلکہ گورنمنٹ اس میں نا ویریشن کرتی رہتی ہے, کہ کچھ ایسی پروڈکٹس ہیں جن کی ہمارے کنٹری کے اندر ضرورت بہت بڑھ گئی ہے اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ایمرجنسی میں وہ چاہیے. جیسے کہ ریسنٹلی کووڈ-19 کا کیسز ہے نا, تو اس میں گورنمنٹ جو ہے جو میڈیکل ایکوپمنٹس تھے, جو میڈیکل آپریٹرس باہر سے آنے تھے, ان کے اوپر گورنمنٹ نے کسٹم ڈیوٹی کو کم کر دیا, کیونکہ کووڈ-19 کے کیس میں بہت زیادہ اموات ہو رہی تھی. تو اس کیس میں گورنمنٹ نے کیا کیا, تو کسٹم ڈیوٹی کم کر دیتے ہیں. لیکن ایسی پروڈکٹس جو کہ کنٹری کے اندر بہت زیادہ بن رہی ہیں, اس کے باوجود باہر سے بھی آ رہی ہیں, تو لوکل انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ جو باہر سے پروڈکٹس آتی ہے نا ان کے اوپر کسٹم ڈیوٹی بڑھا دیتی ہے. جب ان کے اوپر کسٹم ڈیوٹی بڑھے گی تو ان کی پرائس بڑھ جاتی ہے, جس کی وجہ سے ان کی سیل ڈکلائن ہو جاتی ہے, اور جو لوکلی مینوفیکچرڈ پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کی سیل بڑھ جاتی ہے. تو اس طرح کنٹری کی جو اکانومی ہے وہ بیلنس رہتی ہے, وہ سسٹین رہتی ہے, وہ امپروو ہوتی ہے, اور امپورٹ اور ایکسپورٹس کے درمیان جو ایک ریلیشن شپ ہے وہ قائم رہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کی امپورٹس بہت بڑھ جائیں اور ایکسپورٹس بالکل گر جائیں. اس کے علاوہ اس سے کنٹری کی اکانومی بھی بہتر ہوتی ہے. وہ جیسے پہلے بات کی نا, امپورٹ کے کیس میں آپ کو ہمیشہ ڈالرز پے کرنا پڑتے ہیں. جب آپ ڈالرز پے کرتے ہیں اور بار بار پے کرتے ہیں اور زیادہ پے کرتے ہیں, تو اس سے آپ کی اکانومی کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے. آپ کا بہت سارا ریسورسز, بہت سارا پیسہ باہر چلا جاتا ہے. تو اس کو پریونٹ کرنے کے لیے بھی گورنمنٹ کسٹم ڈیوٹی لگاتی ہے. اچھا اس کے علاوہ نا آج کل کسٹم ڈیوٹی جو ہے نا یہ ایک بڑا ایک اسٹریٹجک ٹول ہے, کہ جس کنٹری کے ساتھ آپ کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے نا, اگر وہ آپ کی بات نہیں مان رہے تو آپ ان کی پروڈکٹس کے اوپر کسٹم ڈیوٹی بڑھا دیں, تو کیا ہو جائے گا کہ ان کی سیل بہت کم ہو جائے گی, سیل ڈکلائن ہو جائے گی. تو اس سے اس کنٹری کی اکانومی پہ نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں نا کہ امریکہ اور چائنا کے درمیان یہ بڑا کمپٹیشن چل رہا ہے. امریکہ جب بھی سینکشنز لگاتا ہے چائنا پہ, تو وہ ان کی پروڈکٹس کے اوپر ٹیکس بڑھا دیتا ہے,
تاکہ جو چائنا کی ایکسپورٹ ہے نا امریکہ میں وہ کم ہو جائے. تو اس سے الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ نقصان تو چائنا کا ہی ہوتا ہے نا. تو اس لیے یہ ایک ٹول بھی ہے, اسٹریٹجک ٹول بھی ہے. اس کے علاوہ اس سے آپ کے لوکل مینوفیکچرر جو ہوتے ہیں نا وہ انکریج ہوتے ہیں. جب آپ کی لوکل پروڈکٹس زیادہ سے زیادہ یوز ہوں گی تو اس سے آپ کی انڈسٹری گرو ہوگی. جب انڈسٹری گرو ہوتی ہے تو امپلائمنٹ بھی بڑھتی ہے. اس کے علاوہ ایکسائز ڈیوٹی جو ہے نا اس کے تھرو اسمگلنگ بھی ریسٹرکٹ ہوتی ہے کہ اگر گورنمنٹ کسی پروڈکٹس کے اوپر ایکسائز ڈیوٹی کو کم کر دیتی ہے نا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ عام طور پر لیگل چینل کو اڈاپٹ کرتے ہیں. تو جب لیگل چینل یوز ہوتا ہے نا تو پھر جو اسمگلنگ کی ایکٹیویٹیز ہے نا وہ بھی کم ہو جاتی ہیں. تو یہ ڈفرینٹ آبجیکٹیوز ہے جو کہ کسٹم ڈیوٹی کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ. تھینک یو ویری مچ.